Idol! Mayo sa iyong tanan din ha. Kumusta na mo? Karon ay bagong sender nga si Mr. Jansen nga taga Davao City. Nasa mga pangutana, yung mga pangutana unsaon paglikay sa dark psychological tactics o niini nga unsaon paglikay. So, taga na to pagtagad si Mr. Jansen sa iyong mga pangutana. Na gaslighting. Unsaon ka na pag maniobra aron magduha-duha ka sa imong kaugalingong kamatuoran o memorya. Pananglitan, gibuang ka. Wala gyud nahitabo kana grabe kaayo kamo react. Paglikay salig sa imong instinct, isulat ang mga hitabo o ipakita ang mga sayop nga gipamulong kalinaw. Ikaduha, love bombing. Unsa kana? Sobrang pagpadala o gugma gasubo sa sinugdanan aron makontrol ka. Pananglitan, mga regalo, mensahe o I love you nga sobra kaayo sulod lang sa pipila ka adlaw. Paglikay, hinay-hinaya ang relasyon, pangutana kung ngano kadaghanan o emosyon gilayon. Ikatulo, guilt tripping. Unsa kani? Pagpasabot nga ikaw ang responsable sa ilang kasubo o problema. Pananglitan, kung di pa halagahan mo ko dili unta ka mo cancel sa atong plano. Paglikay, butang niyo og boundary, ayaw pagsalig sa emotional blackmail. Ikaw pa, nagging. Unsa kana? Mga komentaryo nga nagpaubos sa imong kumpiyansa. Pinaagi sa backhanded. Compliments. Pananglitan, guwapa or guwapo ka, pero mas maayo unta kon mag-ayos ka. Paglikay, ayaw tuguti ang disrespect. Likayi ang mga tao nga manutho o manglaway. Panglima, fear-mongering. Unsa kana? Pagpakunhod sa imong kumpiyansa pinaagi sa pagpatunaw sa kahadlok. Pananglitan, walay lain nga mulab nimo sa manako. Paglikay, pangita ang kamatuoran. Ayaw pagdesisyon base sa kahadlok, di ba? Ikaunom, triangulation. Unsa kana? Pag-apil og lain nga tawo aron pagsuya o hilabtan ng imong seguridad. Pananglitan, ang akong ex wala gyud niya ko tratuha ingon ani. Paglikay, ayaw pakikompetensya, demandaha og klarong komunikasyon. Pangpito, moving the goalpost. Unsa kana? Usbon ang mga gipaabot aron padayon kag paningkamot bisan imposible. Pananglitan, nakabuhat ka sa ex pero karon kinahanglan para kumbinsi ko. Paglikay, klaroha ang expectations. Daan, ayaw dawata ang dili makatarunganon. Ikawalo, silent treatment. Unsa kana? Pagpamakak o pag-ignore aron masakitan ka. Pananglitan, walay tubag bisag naglain mo. Paglikay, ayaw pagpakumbaba para lang makig-ariglo, pangita og himsog nga komunikasyon. Ikasiyam, hovering. Unsa kana? Pagbalik-balik nila pagkatapos nimo biyaan. Pananglitan, nausab na ko. Balik ta, human ka, ghost. Paglikay, likayi ang kontak, hinumdumi ang ilang daang batasan. Kapulo, smear campaigns. Unsa kana? Pagpakailap og bakak aron dauton ang imong reputasyon. Pananglitan, pagchismis nga wala tinuod aron isulay ka sa uban. Paglikay, pabilin nga kalmado. Dokumento ang mga bakak o kumpiyansa, kumpisal sa kasaligan nga mga tao. So, in general nga mga paagi sa pagpanalipod, boundaries, sultihi kung unsay dili nimo dawaton. Salig sa imong gut feel kung dunay off, pangutana nga nung ingon ana. Ibaw kining mga taktika pag tuon bahin sa manipulation.
Mangayo og tabang istoryahe ang mga higala, pamilya o therapist. Self-care, prioritize ang imong mental health. Pagpakatapang gamit ang statements. Example, dili ko gusto ani nga trato. Hinumdumi, gigamit sa mga manipulator ang imong kahuyangan, pinaagi sa pagkahibalo o pagtahod sa imong kaugalingon. Malikayan nimo kini kung naa ka sa abusive nga sitwasyon. Pangayo o profesional nga tabang dayon. Ayaw lang kalimot sa pag-ampo aron malikay sa mga dautan, pag-ampo sa Salmo 91 kada adlaw kung ikaw mahilig mag-ampo. O Jansen, kung naabag ka karon, naminaw ba ka nako karon o nakita ba ko nimo, kung nasabtan nimo ang ako ang istorya karon, baon na siya. O ikaw naminaw nako karon ha, Jansen, o mauna na. Okay, bye-bye.